बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तल्खियाँ जारी हैं, और ऐसे में बाज़ माहिरीन इन क़यास आराइयों को सही समझते हैं कि दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता पर अपना ग़लबा चाहते हैं। लेकिन अब दोनों ममालिक की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उनसे इन ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई समत में जा सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के बयान के बाद सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने हर सतह पर तुर्की के बायकॉट करने का मुतालबा किया है। चंद रोज़ कबल सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि हर सऊदी शहरी, चाहे वो ताजिर हो या सरमायाकार, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह से बायकॉट करे, चाहे वो दरामदात की सतह पर हो, सरमायाकारी की सतह पर या फिर सयाहत के तौर पर। ये कदम हमारे रहनुमाओं, हमारे मुल्क, हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ तुर्की की हुकूमत की मुसलसल मुखालफत के जवाब में उठाया गया है। हाल ही में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तुर्की की जनरल असम्बली में कहा था कि खलीज के बाज़ ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ममालिक आज सवालों के घेरे में हैं, वो कल तक वजूद में भी नहीं थे, और शायद आने वाले कल में वो मौजूद भी ना हों, जबकि अल्लाह की मर्ज़ी से हम इस खित्ते में अपना परचम लहराते रहेंगे। सदर एर्दोआन के इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि उन्होंने बराह रास्त सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि सऊदी अरब 1932 में वजूद में आया था। अब सवाल ये है कि क्या बायकॉट का कुछ असर होगा। सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बायकॉट की अपील की गई है। ये अपील कितनी मौसर साबित होगी, अभी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर सऊदी शहरी और ताजिर इस अपील पर अमल करते हैं तो तुर्की इससे मुतासर हो सकता है। इसकी अहम वजह तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में मुसलसल गिरावट है। ज़राए के मुताबिक तुर्की की करेंसी लगातार 8वें बरस गिरावट का शिकार है और गुज़िश्ता एक दिहाई में इसकी कीमत में 80% गिरावट दर्ज की गई है। मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिरीन कहते हैं कि अगर इस अपील पर अमल हुआ तो तुर्की पर असर पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की में सऊदी अरब की तकरीबन 1000 निजी कंपनियां हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में सऊदी सयाह तुर्की जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान सियासी इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें इलाकाई सतह पर यमन, लीबिया, इराक़ और सूडान से मुताल्लिक़ सियासी इख्तलाफात तो हैं, लेकिन साथ साथ इस्लामी दुनिया की नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ भी रस्साकशी जारी है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब ने अभी तक तुर्की का बायकॉट करने से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अगर सऊदी हुकूमत इस तरह का कोई फ़ैसला करेगी तो बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसी नौइयत का फ़ैसला कर सकते हैं, जिसके बाद तुर्की के लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ज़राए के मुताबिक साल की दूसरी सहमाही के दौरान कुल दरामदात के मामले में तुर्की सऊदी अरब का 12वां सबसे बड़ा तिजारती साथी था। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक तुर्की से सऊदी अरब होने वाली दरामदात की कुल मालियत $18 करोड़ थी, जो बढ़कर जुलाई में $18 करोड़ 50 लाख तक पहुँच गई थी। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन का ये कहना है कि सऊदी अरब की ये अपील मायूसी की अक्कासी करती है। उनका कहना है कि इस इक़्तिसादी बायकॉट को कानूनी तौर पर अमल में लाने के लिए तिजारत के आलमी इदारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुतअद्दिद क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करनी होगी। अगर कतर की तरह सऊदी अरब तुर्की का इक़्तिसादी बायकॉट करता है तो तुर्की इसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेगा। जिस तरह से कतर के मामले में WTO ने इसके हक़ में फ़ैसला सुनाया था, वैसा ही फ़ैसला तुर्की के हक़ में भी सुनाया जा सकता है। मज़ीद बरा WTO के क़वानीन के मुताबिक आप किसी मुल्क का इक़्तिसादी बायकॉट तब तक नहीं कर सकते जब तक कौमी सलामती का कोई बड़ा मसला दरपेश न हो, और इक़्तिसादी बायकॉट की ये अपील सियासी दाव है। ऐसा तुर्की पर दबाव डालने के लिए किया गया है। अब देखना यह है कि सऊदी अवाम इस पर कितना अमल करते हैं। तुर्क माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सालाना $5 अरब की तिजारत होती है, जिसमें $2.5 अरब तुर्की की जानिब से और $2.5 अरब सऊदी अरब की जानिब से अदा होते हैं। तुर्की सऊदी अरब से ज़्यादातर तेल ख़रीदता है, जबकि बहुत सी चीज़ें वो सऊदी अरब को बरामद करता है। सऊदी अरब के लोगों की तुर्की में बहुत सरमायाकारी है। उनके घर,
اور کمپنیاں یہاں پر ہیں، اور گزشتہ برسوں میں سعودی افراد نے تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سیاحت کے غرض سے ترکی آنے والوں میں سعودی شہریوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ سعودی سیاح ترکی آتے ہیں۔ سعودی عوام اس صورت میں ترکی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اگر اس سے متعلق کوئی قانون بنتا ہے۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا ہے۔ آخر ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کب ہوئے؟ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان رشتے خوشگوار نہیں ہیں، اور اس تلخی کی حالیہ شروعات 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کی ہلاکت سے ہوئے۔ جمال خاشقجی کی ہلاکت کے لیے اردوان سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ حال ہی میں جمال خاشقجی کے قتل کے معاملے کے 5 مجرموں کی سزا میں تبدیلی سے بھی ترکی ناراض ہے۔ ستمبر میں سعودی عرب کی ایک عدالت نے جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث پائے گئے 5 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روک دیا تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق استغاثہ کا کہنا تھا کہ صحافی کے خاندان کی جانب سے انہیں معاف کیے جانے کے بعد انہیں 20 سال قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ ترکی نے گزشتہ ہفتے اس معاملے میں 6 سعودی ملزمان کے خلاف مقدمہ شروع کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ملزم ترکی میں نہیں ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ کیس شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خاشقجی کی ہلاکت کے معاملے میں 20 سعودی شہریوں کے خلاف استنبول کی عدالت میں بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ ترکی کے صدر عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور سفارتی رشتے بحال ہونے پر بھی ناخوش ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور باہمی سفارتی رشتوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی رضامندی کے بغیر ان ممالک کا یہ اقدام ممکن نہیں، لیکن ستمبر کے شروع میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو جائے۔ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ ترک ماہرین کے مطابق سعودی عرب کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ترکی جیسے ملک کے ساتھ طویل وقت تک اپنی تلخی برقرار رکھے۔ اس کی وجہ ترکی کی نیٹو میں شمولیت اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی طاقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاشقجی کے معاملے کو بھول بھی جائیں تو ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے دونوں کے درمیان رشتے خراب ہوں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ جب تک سعودی عرب میں شاہ سلمان ہیں اور ترکی میں اردوان ہیں، تب تک دونوں کے درمیان رشتے خراب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ایک پہل کی جانی باقی ہے، کیونکہ فی الوقت رشتے خراب ہیں، لیکن ابھی ان کے ٹوٹنے یا ختم ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اس بات سے بھی متفق نہیں کہ ترکی خود کو مسلمان ممالک کا سربراہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکی کی خارجہ پالیسی اور اس کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا زیادہ درست نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان ممالک کا رہنما بننا چاہتا ہے۔ ترکی کی جانب سے ہمیشہ خود کو ایک یورپی ملک کے طور پر قبول کرانے کی خواہش رہی ہے، اور اس کا مقابلہ مصر اور ایشیا سے نہیں بلکہ جرمنی، فرانس اور باقی یورپی ممالک سے رہا ہے۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے اور نیٹو کا ممبر ہے۔ فی الحال ترکی کو عالم اسلام کا نیا کھلاڑی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب، ایران اور مصر مسلم دنیا کی سربراہی کے روایتی دعوے دار ہیں۔